बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखते हैं प्रोग्राम आपकी आवाज़। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, क्या कभी आपने तसव्वुर किया है कि जब आपके बच्चे आपके इर्द गिर्द बैठे टैब्स के ऊपर, लैपटॉप्स के ऊपर, माँ बाप के मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर बज़ाहिर तालीम हासिल कर रहे होते हैं, तो आपका अपना बचपन कभी याद आया जब हमारी माएँ, दादियाँ, बाप, दादा, नाना शाम को किताब लेकर हमारे साथ बैठ जाते थे और हमें भी साथ खुद पढ़ते थे, साथ हमें भी पढ़ाया करते थे। और ये एक्टिविटीज़ वो थी कि हमारे कोर्स की किताबें भी जो हैं वो वालिदैन हमारे साथ बैठकर हमें पढ़ाया करते थे। मुझे एतराज़ नहीं है कि वक्त बहुत बदल गया, डिजिटलाइज होगी हर चीज़। मुझे एतराज़ नहीं है PDF पे, मुझे बिल्कुल एतराज़ नहीं है कि आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर मुतालिया कर लें। मुझे एतराज़ एक चीज़ के ऊपर है कि जो वक्त मेरे बच्चों का मुतालिया का था, जो वक्त किताब पढ़ने का था, जो वक्त उनकी बुनियाद बनाने का था, उस बुनियाद के वक्त हमने मिक्सिंग कर दी। जो किताब वो PDF में पढ़ रहे होते हैं, उसके साथ साथ उनको आपने बहुत सारी YouTube की वीडियोस दे दी, आपने उनको TikTok भी दे दिया। उनका जो वक्त फिक्स था, जो होना ही मुख्तसर सिर्फ तालीम के लिए होना चाहिए था, सिर्फ पढ़ने के लिए होना चाहिए था, उसमें से 10% शायद वो PDF से कुछ पढ़ लेते हों और 90% वो डिजिटल मीडिया का यूज़, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह कितने प्लेटफॉर्म्स हैं मुझे तो नाम भी नहीं पता, वो उसके ऊपर ज़ाया कर रहे हैं। अब इसके ऊपर अगर आके नई बैच स्टार्ट करें तो जब हम माँ बाप के साथ बैठकर या वालिदैन के साथ, नाना नानी के साथ बैठकर पढ़ते थे तो वी वर अंडर सुपरविजन एट दैट टाइम। हमें सुपरवाइज किया जा रहा होता बच्चा क्या पढ़ रहा है। उस ज़माने में किताब के अंदर छुपा कर मैं चैट नहीं कर सकता था दोस्तों के साथ, मैं छुपा कर यूट्यूब के ऊपर वीडियो नहीं देख सकता था। अब वो पैड या जो उसको चरखा मुझे आपने दे दिया है मेरे बच्चे को, अब उसके ऊपर वो कुछ भी कर रहा है मुझे नहीं पता। हम लोग बड़े स्मार्ट बनते हैं माँ बाप के, जी ब्राउज़र हिस्ट्री चेक कर लें, इसने कौन कौन सी एप्लीकेशन खोली थी, इसने कौन कौन क्या क्या देखा, कौन कौन सी वेबसाइट। तो हमारे बच्चे हमसे कई गुना स्मार्ट हैं, तो सब कुछ पहले डिलीट कर फिर हमें पैड वापस करते हैं। मैं ब्लेम गेम नहीं खेल रहा, लेकिन मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी ने जहाँ पर हमें प्रोडक्टिव बनाया, प्रोडक्शन दी, या हमें बेहतर सोचने की, हमें मज़ीद दुनिया में हो क्या रहे वो बताने की कोशिश की, वहीं पर हमारा 1-2 गियर रिवर्स भी लग गए हैं कि हम वो तालीम का या तदरीस का जो अमल था उससे दूर हटते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो ये इंतहाई ख़तरनाक बात है। आइए आज आवाज़ बनते हैं किताब और किताब पढ़ने वाले की, जो शायद हर गुजरते दिन कम होते जा रहे हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार ठीक चल रहा है? शुक्र पाक। चले अल्लाह पाक ऐसे रखे। भाईजान बड़ा अजीब सा मुझे लगता है ये सवाल भी करते हुए कि मुझे लगता है हमारी कौम का और किताब का रिश्ता हर आए दिन कमज़ोर से कमज़ोर तर होता जा रहा है। सर शुक्र है आपने अच्छा वर्ड यूज़ कर लिया, कमज़ोर मैं तो कहता हूँ ख़त्म हो गया। ठीक बात है, काफ़ी हद तक। हाँ, क्योंकि मैं तो इस फील्ड में हूँ ना। जी बिल्कुल है। आपने तो बात करके चले जाना है, मैंने उससे सोचते बियर करना है, बर्दाश्त करना है उससे मैं तो कहूँगा ख़त्म हो गया। क्या वजह बनी, कहाँ गलती हुई हमसे? सर गलती कौम से, ये तो कुरान पाक का फैसला है ना कि जैसी कौम होगी वैसे हुक्मरान होगा, तो बस ये कौम की गलती नहीं, किताब का और मेरा रिश्ता कैसे ख़त्म हुआ, मेरा सवाल ये। हाँ, महंगाई के तौर पे। महंगाई? जी महंगाई, कागज़ की कीमत, लेबर, किराए, हर चीज़ लेके बैठ गई है। हाजी साहब मैं किताब सर जी के चौकी चले जाओ। बाबा जी केड़ी किताब लेनी है? हज़र ज़मीर रमज़ान की करनी है? पढ़नी है। मतलब आज भी रीडर तो है मार्केट में, पढ़ने वाले तो हैं मार्केट में। सर लेकिन ऐसे रीडर तो शाज़ो नादर होते हैं जी। इस्लामी किताबां लबेरी, इस्लामी बुक डिपो की आगे चौकी चौमर बुक सेंटर, ये रीडर शाज़ो नादर है। ओके ठीक है। अब जो इसने डिमांड की है ना किताब की, वो 3rd क्लास मटेरियल में बनाई जाती है और वो भी मिले के ना मिले। हाँ हो सकता है। लेकिन इस टाइम जो हमारा अलमी है ना, सिलेबस का ना मिलना या लिटरेचर, जिसे आप लिटरेचर कहते हैं, अदब कहते हैं, उसका आपकी पहुंच से दूर हो जाना। महंगा इतना हो गया, बहुत प्रिंटिंग इतनी महंगा। महंगी। मैं एक छोटी सी बात, मुसलसल हुसैन तारर, अशफाक अहमद, बानो कुसिया, आप इनसे पूछ लें कि इनकी किताबों को 30-30, 40-40 साल हो गए प्रिंट होते हुए, इनकी किताबें 1000 रुपये से ऊपर क्यों हैं? क्या इनको कोई इतना कोई पूछने वाला नहीं है। अगर किताब की कॉस्ट निकाली जाए, सब कुछ कर लिया जाए, तो 200-250 रुपये की किताब बहुत महंगी करके भी होगी, मुनाफा डबल मार्जिन निकल, मुनाफा भी निकाल, जी, राइटर को भी कुछ ना कुछ चला जाएगा उसमें, पहुँच जाएगा। लेकिन उसके बावजूद वो किताब की कीमत 1800 रुपये, आका दरिया, कुरतुल हैदर का। अब मुझे बताएं, क्या उसको आपने बैरियर टाउन में प्लॉट लेके देना साथ में
जो किताब मांगने आएगा। लिटरेचर तो पूरी कौम का हक है ना, वो तो पूरी कौम का हक है। हाँ, तो फिर क्यों छीना जा रहा है इसे? लॉजिकल बात है, बिल्कुल लॉजिकल बात है कि जो अहले दानिश हैं उनको भी सोचना चाहिए कि यार इसमें जिम्मेदार हम भी हैं, कौमों की तरबियत करना है ना। अगर एक बंदे में आप में अगर आपको अल्लाह पाक ने दानिश पर पैदा किया तो मेरा आप पे हक है कि मेरी कौम में से आप पैदा हुए, आपने मेरी तरबियत करनी है, कौम की तरबियत करनी है, सिर्फ पैसे नहीं छापना। हमने अपना ये जो इन्होंने लिख दिया है वो एक तरह से कौम की अमानत है, विरसा है। हम अगली नस्लों तक कैसे पहुँचाएंगे उस किताब को 2-2 हज़ार रुपये कीमत रखने के बाद? नहीं पहुँचे। मैं तो साफ कहता हूँ, मेरा एक इंटरव्यू पहले भी हुआ था कि फ़र्ज़ करें कि आप एक मज़दूर बंदे हैं जो 1000 रुपये दिहाड़ी लगा रहे हैं, तो क्या इज़ इट पॉसिबल कि सारा दिन काम करने के बाद आप आके एक किताब खरीद के चले जाएं? मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर किताब की कीमत जैसे बता रहे हैं 2000 रुपये, तो मैं कहाँ तो से सर जी फिर आप खुद बताएं कि वो क्या करेगा। अगर हम आज ये मोबाइल को मर्द इल्ज़ाम ठहराएं कि वो PDF आ गया या ऑनलाइन हो रहा है, ये कुछ हो रहा है, ठीक है, किताब का अपना एक जायका है, किताब का अपना एक मज़ा है, वो पूरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो सकता। कितने तरक्की याफ्ता मुल्क हैं जो कि अपना ऑनलाइन कर रहे हैं, उनकी किताब कागज़ मटेरियल अभी भी उनकी पहुंच में है, बिकती है, बिल्कुल। मैंने कई जगह देखा है वो ट्रेनों में, स्टेशनों पे, बसों में किताब पढ़ते हैं। मोबाइल साइलेंट पे होगा जी, और वो हमसे दूर कर दी गई है। ठीक है, अलमिया नहीं है, 100% है सर। मुझे ना बड़ी मोटी सी बात मैं तो करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये दिया है, ये किताब है ना, ये रोशनी है। अगर मुझे रोशनी से दूर कर दिया गया तो मैं कैसे क्लेम करूं या मैं कैसे डिमांड करूं कि अंधेरे खत्म हो जाए? सर बस इन लोगों से इतना सवाल कर लिया जाए कि वो अभी भी रजे नहीं है। अशफाक अहमद साहब जिंदा है, मुझे बताएं ज़रा उनकी किताबों की रॉयल्टी किसको जा रही है, मुझे ये बता दें ज़रा। उनकी मिसेस खुद वर्किंग है, वो भी कमा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। राजा गीत अदब में शामिल कर दिया गया, ओ लेवल्स A लेवल्स को पढ़ाया जाता है। ठीक है, 800 रुपये की किताब है और कॉस्ट क्या होगी? 100-125 रुपये डेफिनेटली इतनी है, बिल्कुल इतनी है, क्योंकि अब हर रोज़ तो नहीं ना उसकी नई प्लेटें बनती। हाँ, एक बार बन गई वो छपाई जा रहा है। अब मुझे एक बात बताएं कि मैं अब ये छोटे छोटे टेक्निकल सॉल्यूशंस उनको बताने लगा तो मज़ा आएगा काम करने का? बेटे बात सुनो भाई। बना ली उन्होंने कोठियाँ, बना ले, खरीद लिए, प्रॉपर्टियाँ कर ली, अब ख़त्म कर दें इस चीज़ को, अब आवाम को दे दें। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी GC, काबिल आदमी, पढ़े लिखे आदमी, क्या कर रहे हो? मैं FSC प्री मेडिकल कर रहा हूँ। डॉक्टर बनना है? हाँ जी, क्या नाम है? अल्हम्दुलिल्लाह, अजीज़ हमजा। डॉक्टर अजीज़ हमजा साहब, यार क्या वजह है कि जब हम लोग आपकी एज में थे ना तो सिलेबस की किताबों के अलावा भी किताबें पढ़ने को दिल करता था, वक्त कभी निकलता तो किताबें पढ़ा करते थे। आप भी पढ़ते हो किताबें? नहीं, आप दरअसल देखें जब आपका वक्त था तो कंपटीशन में आप बड़ा मसला था, लेकिन अब आप देखें कंपटीशन इतना बढ़ गया है, हमें तो इतना लगता है बड़ा कंपटीशन है। नहीं, अब आप देखें, अब आप हिस्ट्री निकाल लें तो आपको 95%, 96%, 94%, ठीक है। अब आप देखें इस साल 100% रिजल्ट है, तो अब आप खुद ही कंपटीशन, वो तो ब्लंडर है ना, वो तो 100% वाला ब्लंडर है। तो ऐसा जैसे एंटी टेस्ट में भी ऐसा ही है कि जैसे पहले शुरू में किसी बच्चे ने 210 में से 208, 210, अब 209 नंबर ले चुका है बच्चा, तो वो अब न्यू ईयर्स में लिया ना, तो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो बच्चे ये सोचते हैं वजह के किताब से रिश्ता हाँ जी, ऐसे ही है कि हम दूसरी किताबों को छोड़ के सिर्फ अपने सिलेबस, और ये देखिए टीचर्स भी यही कहते हैं कि आपका यही पेपर आना, आपने यही करना है टीचर, और इसके बाद आप दूसरी किताबों की तरफ तब जाएंगे जब आपका माइंड ये होगा कि मैंने ये किताब से हट के कुछ देखना है, ठीक है ना। हमें पढ़ा दिया जाता है ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है, प्रेशर है, प्रेशर क्या होता है भाई ये नहीं बताना कि ये दबाव, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करना, रट्टा मरवा तोते बना दो, क्रैमिंग करनी है। वैसे परेशान नहीं होना, रट्टू डॉक्टर बहुत अच्छे बनते हैं यकीन मानो, रट्टू डॉक्टर बहुत अच्छे बना करते हैं। नाजरीन, फिर वही बात इस तरह भाई कह रहे थे कि बहुत सारा लिटरेचर जो लिखा जाता है वो कौम की अमानत होता है। अगर आपके नाम से लफ्ज़ दानिश्वर लग जाता है ना तो आपकी दानिश के ऊपर पूरी कौम का हक है, आपके जहन के ऊपर, आपकी अकल के ऊपर, आपके शऊर के ऊपर पूरी कौम का हक है। उसका जायज़ मुआवजा आपके टैलेंट का आपको ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन अगर 100 रुपये प्रिंटिंग की कॉस्ट है तो वो किताब 2500 रुपये की नहीं बिकती, या साल 2 साल उस प्राइस पे बिक भी गई, जब आपने मिलियंस छाप लिए वहाँ से, तो फिर यार हाथ हौला कर लो। वही ना, पैसे की हवस इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इस तरह भाई कह रहे थे। अब मैं क्या कहूँ, बहुत बड़े बड़े नाम है जो वो मेंशन कर रहे थे, बहुत बड़े बड़े नाम है, मैं नामों के बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन किताब का और आम पब्लिक, आम पाकिस्तानी का
رشتہ مضبوط کرنے میں ہمارے دانشوروں کا بڑا اہم رول ہے، اور اگر وہ اپنی پرائسز اپنی رائلٹیز تھوڑی سی کم کر لیں، اپنے پبلشر کو کہہ دیں کہ یار میری کتاب اس قیمت کے اوپر نہیں بکنی چاہیے، تو یقین مانے حالات بہتر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی جان، وعلیکم السلام۔ خیریت سے؟ الحمدللہ، کاروبار ٹھیک چل رہا ہے؟ اللہ کا کرم رحمت ہے۔ بھائی جان، اکثر میں سوچتا ہوں کہ جیسے جیسے وقت نیا آ رہا ہے نا، ڈیجیٹلائزیشن آ رہی ہے، جی ہمارا اور کتابوں کا رشتہ ٹوٹتا جا رہا ہے، بالکل صحیح بات ہے، ایسے ہی ہے، حقیقت ہے۔ کیا وجہ بنے؟ یہ کچھ جو ہے نا انٹرنیٹ وغیرہ یوز کرنے والے جو ہے نا اسٹوڈنٹس، ہاں، وہ زیادہ تر انٹرنیٹ کے چکر میں پڑ گئے ہیں، وہ اچھا کتاب کی طرف ان کا رجحان ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، اور جو کچھ ہیں بچے، وہ اسکولوں میں یہ کرونا کی وجہ سے ایسا نظام بن گیا کہ پڑھائی کی طرف سے جو اسٹوڈنٹ کا ذہن ہے نا وہ چھوٹ گیا ہے، وہ دھیان ہی نہیں آ رہا اس طرف۔ کبھی چھٹیاں ہو جاتی ہیں، کبھی کالج اسکول کھل جاتے ہیں، کبھی کوئی مسئلہ ہے، کبھی کوئی مسئلہ ہے۔ اس وجہ سے کاروبار بھی اسی طرح ہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس کی۔ کاروبار تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جو رشتہ تھا کتاب کا اور عوام کا، عوام کا، کتاب کا اور مطالعہ کرنے والے کا، ٹھیک، وہ کیوں ٹوٹا؟ وہ یہی انٹرنیٹ وغیرہ کی وجہ سے، زیادہ تر لوگ انٹرنیٹ کی طرف رجحان ہے ان کا، اس وجہ سے جو ہے نا وہ انٹرنیٹ پہ کتابیں کچھ تو مل جاتی ہیں، کافی مل جاتی ہیں، کچھ نہیں کافی مل جاتی ہیں، حد سے زیادہ کتابیں ہیں، وہ زیادہ تر لوگ وہیں پر ہی اپنی اسٹڈی تو کرتے ہیں۔ اگر میں یہ complete کہوں کرتے کہ آئندہ سال 2 سال کے اندر کتاب کی یہ شکل ہی ختم ہو جائے گی تو ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ ہیں۔ امید تو یہی، مجھے بھی ہر یہی چیز نظر آ آن لائن چلی جائے گی۔ یہی مجھے بھی یہی نظر آ رہا ہے۔ اب ہر چیز کیا، ہر چیز مل رہی ہے آلریڈی، کھانے آن لائن، پینے سے لے کے آن لائن ہو گیا۔ پہننے تک ہر چیز آن لائن مل رہی ہے آپ کو، ہاں، تو لوگ سہولت مانگ رہے ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے ہر چیز پہنچ جاتی ہے، وہ یہی مانگ رہے ہیں، تو یہی مل رہا ہے انہیں۔ آئندہ نسل یہ آگے یہ کتاب یہاں لینے کوئی نہیں آئے گی۔ شاید ہو سکتا ہے لوگ بچوں کو پتہ بھی نہ ہو کہ اردو بازار اردو ہوتا بازار تھا کبھی ہوتا تھا، اور یہ وہاں سے کتابیں ملتی تھی، وہ تحریک میں رہ جانا نام اس کا۔ وہ بھی آن لائن تاریخ میں لا کے رہے گی۔ شکریہ، شکریہ۔ بھائی جان السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ خیریت؟ ٹھیک ٹھاک؟ کاروبار ٹھیک چل رہا ہے؟ کاروبار ٹھیک بھی یہ نہیں ہے، ٹھیک بھی اور نہیں بھی، کیوں؟ ہاں ایک دن مسلسل اچھا چلتا ہے، لیکن باقی 6 دن جو ہے نا وہ نیچے۔ تو ایک دن 6 دن کا بوجھ اٹھا لیتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، اب تو جو ہے نا جو زبردست قسم کی سمجھ لیں مہنگائی ہے نا، اس حساب سے پیسے جتنے بھی تھے نا وہ سیٹا سوٹا پہ پڑے ہوئے وہ سب نکل رہے ہیں، راس بھی کھا گئے سب کچھ اب تو وہ مانگنے والا صاحب ہو گیا۔ اچھا، آج کا شو جو میں کرنے نکلا نا گھر سے، تو میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں نے کرنا کیا ہے، کتاب کا اور ہمارا رشتہ ہر گزرتے دن کمزور کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے ہو رہا ہے، اب آپ کو کیا بتائیں یار، جو پیپر میں 120 روپے لاتا تھا نا کلو، ہاں آج میں 150 روپے کلو لے کر آیا ہوں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ جو رجسٹر میں 85 روپے کا لاتا تھا 85 کا، آج میں وہ لے کر آیا ہوں 100 کا۔ غریب جو آدمی بچہ جس کی خواہش تھی میرا بچہ کچھ پڑھ جائے، ہاں کوئی 10 پڑھ لے، چلو انگوٹھا نہ لگائے، کوئی سینسون کر لے، اب وہ بچہ نہیں پڑھے گا، وہ کام کرے گا، وہ نہیں پڑھا سکتے اب۔ تو کتاب کا اور ہمارا رشتہ ٹوٹنے میں مہنگائی کی بھی ایک بہت زبردست، پیپر اتنا مہنگا ہے پوچھنے والے کوئی نہیں، ان کو اربوں خربوں روپے کی وہ کمائی کر رہے ہیں، لیکن ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ بڑے مگرمچھ تو کماتے ہی جائیں گے نا، وہ تو اور اوپر کے اوپر اوپر کے ظاہر اوپر وہ آپ اور میں پستے جائیں گے، ہاں جی، غریب آدمی دکاندار، غریب دکاندار اور غریب عوام جو جو ہے عوام وہ پس وہ رہے پسے گی، ہیں۔ جو اوپر ہے وہ تو اور اوپر چلتے وہ جائیں تو گے۔ پھر اوپر جا رہے ہیں۔ پیپر جو ہے ٹینڈر پاس کیا ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے 155 روپے کلو، اللہ اکبر، آپ بتائیں وہ کیسے ہمیں دیں گے جی؟ ہاں سستا۔ سستا آپ کو کیسے ملے گا اس میں آگے؟ ابھی خیبر پختون پڑا ہے، سندھ پڑا ہے، اسی طرح یہ پنجاب میں ابھی شروع ہو گیا تھا۔ مہنگائی ایک وجہ بھی ہے۔ بہت زبردست، پیپر اتنا مہنگا ہو چکا ہے جس کی وجہ سے کتاب کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ اب یہ پرانی کتابیں والے ہیں نا، اسی پر گزارا ہو رہا ہے۔ یہ بھی ایک ٹائم تک ملتی رہیں گی، یہ بھی ختم ہو جائیں وہ گی۔ یہ بھی ظاہر ہے، یہ بھی مہنگی ہوتی جائیں گی۔ ناظرین پھر وہی بات کہ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ اثر انداز ہوتے ہیں چیزوں کے اوپر۔ جہاں پر مطالعے کا شوق کم ہوتا گیا ہمارے عوام میں، وہیں پر ایک فیکٹر مہنگائی بھی ضرور ہے جس کو مینشن کیا جانا چاہیے کہ چیزیں اتنی مہنگی ہوتی گئی کہ یہ جو لیئر کے ٹائم میں لوگ مطالعہ کرتے تھے شاید وہ افورڈ نہیں کر سکے۔ انٹرنیٹ ریولیوشن نے بھی اس کو ڈیفینیٹلی ہٹ تو کیا۔ بھائی صاحب السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے؟ شکر ہے اللہ کا، ٹھیک۔ ٹھنڈ تو واوی نہیں آج؟ آج تو پھر بھی نارمل ہو گئی ہے، ہاں، 2 دن پہلے تو بہت بہت زیادہ زیادہ ٹھنڈ تھی۔ بھائی صاحب
مجھے عجیب سی بات ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہماری قوم کا اور کتاب کا رشتہ ختم ہوتا جا رہا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کیا وجہ؟ آپ کے سامنے ہے کہ الیکٹرک کا دور ہے. ہاں. کمپیوٹر سارا کچھ ہو جاتا ہے تو کتاب کو کس نے مطالعہ کرنا ہے کتاب کو. نہیں، اگر تو یہی کتاب مجھے انٹرنیٹ پہ مل جاتی ہے جی. تو میں پڑھ لیتا ہوں تو ٹھیک ہے. کتاب کا مقصد شعور دینا ہے، کتاب کا مقصد انفارمیشن دینا ہے. اگر مجھے وہ آن لائن سب کچھ ملتا ہے فیئر انف. لیکن مجھے تھوڑا سا یہ لگتا ہے کہ انٹرنیٹ آنے کے ساتھ ساتھ ہمارا ٹک ٹاک، اس طرح یوٹیوب، ہمارے بچوں کا دھیان جو پہلے ان کتابوں میں ہوتا تھا نا، وہ ہر چیز اس طرف چلا گیا ہے. مطالعے سے ایسے ویسے ہی ہی ہے. رشتہ ٹوٹ گیا ہمارا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اصل میں ٹی وی کے اوپر جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں اس ٹائم آپ کے میڈیا کے اوپر، ڈرامے دیکھ لیں ان کا پڑھائی کی طرف رجحان ہی نہیں آتا. وہ کہتے ہیں کہ ہم سارا اپنا ٹائم ٹی وی پہ دکھا دیں، گیموں میں دکھا دیں. نیٹ آ گیا ہے، چھوٹے چھوٹے سے بچوں کے پاس ٹی وی موبائل ہے ہاں، تو وہ سارے اس میں لگ جاتے ہیں. پھر پڑھائی کی طرف ان کا کہاں رجحان تو رہے پھر گا. آپ اور میں یہ کیوں شور مچاتے ہیں کہ ہماری قوم پستی کی طرف جا رہی ہے؟ پستی میں تو روشنی تو یہ ہے، روشنی تو یہ ہے. اندھیروں میں تو روشنی کو چھوڑ دو تو بستی کی طرف ہی جانا ہے. ہاں تو روشنی کی طرف جب اصل کردار تو بڑوں کا ہوتا ہے نا. ہاں. جب بڑوں نے ان کو اپنے بچوں کو بالکل چھوٹ دے دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری جان چھوٹے، ہم اپنے کام کرتے رہیں، بچوں کو ایک سائڈ پہ لگا دیں. ایک پیڈ دے دو، ہاں جی. وہ پیڈ پہ دھیان لگے رہے ہیں. بیڈ پہ دھیان، گیمیں کھیل رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں. ماں کی طرف دھیان نہیں ہے، نہ بچوں کا، نہ ماں باپ کا بچوں کی طرف ہے، نہ بچوں کا ماں باپ کی طرف ہے. تو پھر آگے اور کیا ہو پھر سکتا ہمیں ہے. کمپلینٹ کرنی نہیں نا چاہیے کہ ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں. اس کے کلپریٹ، اس کے مجرم آپ اور میں خود ہیں. خود ہے. میں اکثر دیکھتا ہوں اپنے گھروں میں دیکھتا ہوں کہ ماں باپ تھکے ہوئے کام سے آئے تو بچے کو کہتے ہیں یار موبائل دے دو، پیڈ دے دو، لیپ ٹاپ دے دو، آنے لگ جاتے ہیں. بچہ رجحان مانگتا ہے اپنے ماں باپ کا. ہاں. جب ان کے ہاتھ میں موبائل مل جاتا ہے، ان کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ آ گیا، پیڈ آ گیا، موبائل آ گیا، تو وہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، ہماری ضرورت اس سے پوری ہو رہی ہے. ماں باپ اپنی طرف سے بچوں کا رجحان خود ختم کرتے ہیں. نیٹ دے دیا، کمپیوٹر دے دیا، ان کو موبائل دے دیا، اس کے مجرم بعد تو پھر آپ اور میں خود ہے نا، خود ہے. پوری قوم مجرم ہے. ایسے ہی ہے. کیونکہ مجھے تو آج بھی لگتا ہے کہ اس کی جو فیل آتی تھی نا کتاب پڑھنے کی، اس کے صفحے کھول کے پڑھنے کی فیل آتی ہے، مجھے انٹرنیٹ پہ نہیں آتی ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ ضعیف العمر جو لوگ ہیں نا، وہ آج بھی مطالعے کے لیے کتابیں لے کے جاتے ہیں. ہاں. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی پرانی اچھی جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جس سے ہم کچھ فائدہ لے سکیں، وہ آتے ہیں لینے کے لیے. ینگسٹر جو آتے ہیں وہ زیادہ تر کہتے ہیں یار یہ کتاب دے دیں. نہیں ہے، چلو کوئی بات نہیں، ہم کمپیوٹر سے کر لیں گے. اب کمپیوٹر پہ انہوں نے آدھا پڑھنا ہے، کیونکہ آدھا وقت ضائع کرنا ہے. آدھا وقت ضائع کرنا ہے. آدھا وقت بھی نہیں، آدھا پڑھنا بھی نہیں ہوتا. انہوں نے صرف دکھانا ہوتا ہے کہ ہاں جی ہم پڑھ رہے ہیں. ماں باپ کو دکھا رہے ہیں، اساتذہ کو ہاں دکھا جی، رہے اساتذہ کو دکھا رہے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ پڑھتے نہیں ہیں. تھینک یو بھائی، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، پھر وہی سوال کہ اس کے مجرم ہم خود بھی ہیں کہ ہمارا جو ربط ٹوٹے نا مطالعے سے، ہمارا من حیث القوم پوری قوم کا جو رشتہ ختم ہو رہا ہے کتابوں سے، اس کے مجرم ہم خود بھی ہیں. میں اپنی فیملی کی بات کروں گا، اپنی بات کروں گا کہ اب تھکے ہوئے جاتے ہو بچوں کو یار پیڈ دے دیں، بچے تنگ کر رہے ہیں، دے وانٹ ٹو پلے ود یو. ورنہ یہ وقت ہوتا تھا کہ جب ماں باپ شام کو بیٹھ کے بچوں کے ساتھ مطالعہ کرتے تھے، بچوں کو کتاب خود پڑھاتے تھے، ساتھ بیٹھ جاتے تھے، سٹوریز کی کتابیں ہوتی تھی، میٹرک کی بھی کتابیں ہوتی تھی. لیکن اب یوٹیوب پہ بیٹھ جائیں، کارٹون دیکھیں، وقت ضائع کریں. چاچا جی السلام علیکم. جی خیریت سے؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر، کاروبار ٹھیک چل رہا ہے الحمدللہ. حضور والا؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارا ہر آتے دن نا ہماری قوم کا کتاب سے رشتہ ختم ہوتا جا رہا ہے. بالکل ہی ختم ہو گیا ہے ہی نہیں. رشتہ کیا رہ گیا؟ تو موبائل اور نیٹ، اس کے سوا کچھ اور بات ہی کوئی نہیں کرتا. کتاب ایسی چیز ہے جو آپ کو انسان بناتی ہے. کتاب جو سی ہے ہر دور میں پڑھی جاتی ہے. آج کل کے دور میں تو صرف نیٹ کا دور ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ موبائل کا دور ہے. بس یہی دیکھتے رہتے ہیں، نیٹ پہ گندی چیزیں دیکھتے ہیں. اور وہ بچوں کی حالت دیکھنا کیا حال ہے بچوں کا، برا حشر ہے بچوں کا. کھانا خراب ہوا ہے بچوں کا. صرف ذمہ دار کون؟ ذمہ دار گورنمنٹ، اور کون ہوگی؟ گورنمنٹ ہی ہے. گورنمنٹ نے خود موبائل فون خرید کر ہی دیا نا بچوں کو. گورنمنٹ نے کہا کہ خرید. بچوں نے نہیں خریدے. پابندی تو لگا سکتی ہے کہ نہیں گورنمنٹ؟ نیٹ پہ پابندی لگا سکتی ہے کہ نہیں؟ موبائل پہ پابندی لگا سکتی ہے کہ نہیں؟ یہ بتائیں. وہ 10 روپے کا نیٹ کرا لیتے ہیں، اس کا نام کیا ہے، وہ سارا دن کھیلتے رہتے ہیں، گندی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں. اس میں کتاب جون سی ہے ایک انسان کو انسان بنا دیتی ہے. بالکل تو کوئی درائی نہیں. انسانیت ہی نہیں ہے ان لوگوں میں. انسانیت ختم ہو چکی ہے ان بچوں میں. بڑے چھوٹے کا ادب ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. ہمیں ادب یہی چیز سکھاتی تھی نا، کتاب سکھاتی تھی نا. اس سے بڑھ کے تو چیز ہی کوئی نہیں. مجھے خود اچھی طرح یاد ہے کہ شام کو جب ماں باپ کا وقت ہوتا تھا نا تو کتاب لے کے بچے کے پاس بیٹھ جاتے تھے. آؤ بیٹا مل کے پڑھتے. کہانیاں سنا رہے ہیں لوگ، کتابوں میں سے نکال کے سنا رہے ہیں، اور کہانیاں بھی وہ سبق کا موضوع واقع ہوتا ہے. آج کل تو بچے جو 2-3 سال کے بچے، ہمیں تو چلانا بھی نہیں آتا. ہمیں تو یہ
ये जो टच मोबाइल है बिल्कुल भी चलाना नहीं आता, हमें पता नहीं कैसे चलना है। हम तो बटनों वाला इस्तेमाल करते हैं बस, जो अपना काम कर लिया। मुझे इंटरनेट से इख्तलाफ उतना नहीं जितना आपको है, लेकिन अगर इंटरनेट सिर्फ पढ़ने के लिए इस्तेमाल हो, अगर तालीम के लिए इस्तेमाल हो, मुझे कोई इख्तलाफ वो नहीं। ठीक है, इंटरनेट सही है, ये नहीं मैं कहता गलत है। ये जो सा गलत हाथों में चला गलत गया, इस्तेमाल करोगे हाँ, गलत हाथों में चले जाता है नेट, जो सा ना वो खराब करता है इंसान तो हुजूर वाला उसमें पहले जिम्मेदार माँ बाप नहीं है कि बच्चों के ऊपर चेक रखें? को। माँ बाप तो हैं जिम्मेदार, उनका फर्ज है हटाना इनको, पर माँ बाप तो आप खरीद के देते हैं। माँ बाप तो जिम्मेदार नहीं ना, मुआशरे इतना खराब है, हर चीज़ के जिम्मेदार माँ बाप ही हैं। नहीं मेरे भाई, मोबाइल फोन तो माँ बाप ने लेके देना ना, गवर्नमेंट ने मुफ्त माँ नहीं देना। बाप अगर बच्चे को स्टडी के लिए या किसी चीज़ के अच्छी चीज़ के लिए अगर मोबाइल यूज़ करने के लिए लेके दे रहे हैं, तो बच्चों को चाहिए ना कि अगर माँ बाप ने किस कमाई से हमें कमा के दिया, ये बच्चों को सोचना चाहिए आपका ना। नाम क्या है? मोहम्मद राशिद, मैं राशिद ये यहाँ भाई, पे स्टॉल लगाता हूँ। राशिद भाई, मुझे ये याद है कि बचपन में हमने जब देखा ना, तो तब होता ये था कि माँ बाप अपने रूटीन के टाइम निकाल के बिना रूटीन में से बच्चों को पढ़ाया करते थे पास बैठ के। आजकल मेरी बेसिकली हर सुन किताब जो लेना, थी ना जेवर है इंसान का, बेशक जेवर, तालीम जेवर है, तालीम। बेशक बेशक जेवर है। ये किताब भी जेवर है बेसिकली आपका। मेरा ये मानना है, अब मेरी हर सुन ले, फिर मेरा सवाल मुकम्मल होना। जब माँ बाप अपने स्केड्यूल में से वक्त निकाल के बच्चे के साथ बैठ जाते थे ना किताब लेकर, तो बच्चे को पढ़ना पड़ता था। अब सुन लो ना यार, अब होता क्या है कि माँ बाप दफ्तर से आए, मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ, लोगों की क्या बात करूँ, थके हुए हैं, बच्चे ने कहा जी कि बाहर लेके चलो, खाना खिला दो, खाना खा लो, पढ़ने का टाइम है, बेटा पैड ले लो। मैंने उस पैड को सुपरवाइज भी नहीं करना कि मेरा बच्चा उस पैड पे कर क्या रहा है, वो पढ़ रहा है कि कुछ गेमें खेल रहा है, वो पढ़ रहा है कि यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देख रहा है, तो उसमें मेरा फॉल्ट है, उसमें मेरा कसूर है, मैं मानता हूँ इस चीज़ का, उसमें मेरा कसूर है। उसमें ये ना कहिए कि आपने बच्चे को लेके तो दे दिया एक दफ़ा, उसको सुपरवाइज भी तो करना है ना उसको यार। ये माँ बाप ही करता अब मैं आपको एक बात बताऊं, माँ बाप नहीं करते। मेरा पता क्या मानना है, ना वो माँ बाप रहे, ना वो अल्लाह आपको हुकूमत भला रही, करे। ना वो बच्चे रहे, ना ये वो मुआशरा रहा है, बच्चों वो को ना हुक्मरान ब्लेम है। करें, बच्चों को ना नहीं, ब्लेम मैं करें, बच्चों को क्योंकि इसलिए हमको blame माँ बाप नहीं रहे तो बच्चे कैसे रहेंगे? नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली सबसे अच्छी चीज़ होती है ना मुल्क में, वो मेरा मानना ये है कि तरबियत, अब तरबियत ही नहीं रहेगी। तरबियत का अब दूसरी फुकदान। बात ये है कि हुकूमत की पॉलिसी नहीं है कोई ऐसी जो कोई स्ट्रॉन्ग हो, या कोई कानून नहीं आज तक ऐसा बना हमारे मुल्क में। मैं ये समझता हूँ हमारे मुल्क में आज तक कोई ऐसा कानून ही नहीं है जो हम कानून की पासदारी करें। कोई ऐसा कानून, कोई आदमी, एक आदमी कानून की पासदारी करता हो, तो इसी वजह से जब मुआशरे में कोई कानून नहीं उसकी ना एक होगा, वजह भी किताब से दूर होना है। किताब शऊर देती है, किताब मैं ये बताती है कि मानता हूँ कानून पे अमल किताब करना। बिल्कुल पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आप स्टडी करके उसका गलत इस्तेमाल करते हो, आज हर आदमी गलत इस्तेमाल ही कर रहा है। पैसा होने के आप बाद स्टडी करता कौन है? अब तो कोई नहीं करता, पैसे पे काम हो रहा है, मेडिकल यही तो तो खत्म हो मैं- गया सिलसिला। यही तो मैं अर्ज कर रहा आप कोई अगर ASI है ना, एक बात कर रहा हूँ, या कोई किसी पोस्ट पे है ना, तो वो सिर्फ यही सोच रहा है कि मैंने वो बड़ी पोस्ट पे कैसे जाना है। कमाई कैसे करनी? हाँ जी, कमाई कैसे करनी है, मैंने बड़ी पोस्ट कैसे हासिल करनी है। अब ये सिर्फ ये सिस्टम पैसे का है। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, ये अब किताब है ना ऑक्सफोर्ड की है फॉर एग्जाम्पल, अब इसी किताब के 100 पब्लिशर बन गए हैं। सबसे बड़ा चोर डाकू तो ये है, एक किताब को मतलब लिखने वाले 100 पब्लिशर है, एक ही किताब है। सोचिए ज़रा कितनी कमाई कर रहे हैं। मुल्क के लिए आज तक किसी ने क्या किया, मुझे ये बताएं। भट्टो दौर से लेके जवाहरलाल से लेके 74 साल हो गए, ये सीवरेज का निजाम नहीं सही कर सकते, इन्होंने क्या करना है, गली मोहल्लों की नलियाँ देखे जाके क्या हाल हुए हैं। ये बिल्कुल आपकी मैं आपको बताऊं, सड़कें देखो टूटी पड़ी हैं, बिल्कुल बेकार, पार्किंग का बेकार मसला नहीं हुकूमतें हुआ। हैं, जितनी भी हुकूमतें कहीं गई भी हैं ना, पार्किंग बिल्कुल नहीं है, बेकार पूरे लाहौर में पार्किंग ही नहीं है। अच्छा रुक जाना भाई, रुक जा। बिल्कुल बेकार हुकूमतें गई हैं, बिल्कुल जीरो है ये देखिए सड़कों का क्या हाल किया हुआ है, बुरा असर है, पानी वो खड़े हैं छोड़े, जगह वो जगह, छोड़े। बच्चे जा रहे हैं उसके अंदर से गुजर के बच्चों के अंदर से, पार्किंग देखेंगे सर। पार्किंग है ही नहीं आप यहाँ, मुझे ये बताएं, कब ये पार्किंग कहाँ है, पाकिस्तान ठीक हो? प्लाजे बन जाते हैं, पार्किंग की वो जगह ही नहीं देते। गवर्नमेंट जो सी पार्किंग, पहले पार्किंग रखे भाई, तुम प्लाजा बना रहे हो, पार्किंग यहाँ होनी चाहिए लाजमी। मनसूबे के साथ बनाओ ना, प्लान करके बनाओ। एक प्लान होता है हर चीज़ का। आप मुझे ये बताएं, हाँ, साहब को क्या नाज़रीन, मैसेज फिर वही पैगाम, फिर वही बात कि किसी भी कंप्लेंट से पहले अपनी जिम्मेदारी कबूल करना लाजिम है। ये अगर गलत खड़ी हुई है ना बाइक्स, इसकी कंप्लेंट कर रहे हैं, तो ये स्टॉल्स भी जो रोड के ऊपर लगे ये भी गलत लगे हैं। किसी भी शॉप के अंदर किसी ने शॉपिंग करने जाना है तो उसके बाहर थोड़ा सा पार्किंग एरिया होता है, वहाँ पे आप स्टॉल लगवा दोगे। अगर बच्चों ने किताब पढ़ना छोड़ दी है और स्कूल्स ने, असातिज़ा ने, माँ बाप ने मिलकर बच्चों को पैड लैपटॉप्स में शिफ्ट कर दिया है, तो उसका एट फॉल्ट हम खुद हैं। रीज़न कि किताब जब खुली होती थी, मैं पता था किताब के अंदर वीडियोस नहीं चल सकते। हमें पता होता था कि किताब के अंदर किसी दोस्त से चैट नहीं हो सकती, किताब ही पढ़नी है। अब पैड है तो पैड के अंदर दोस्तों से चैट भी हो रही है, वहाँ पर वीडियोस की स्ट्रीमिंग भी हो रही है, हम लाइव भी देख रहे हैं। तो फिर जब हम खुद एट फॉल्ट हैं, फिर खुद हम उसको सुपरवाइज नहीं कर सके, तो फिर क्लेम या ब्लेम किसको हम करें? क्या क्लेम कर सकते हैं कि हम बहुत अच्छी तरबियत कर रही हैं अपने औलाद की, हम आने वाली नस्लों की बहुत अच्छी तरबियत कर रहे हैं? मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग लगता है कि हम लोग एलिवेट नहीं हो रहे, हम लोग तो डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। हम लोग तो जिस तरह ये मैं हमेशा से कहता हूँ, किताब रोशनी है,
हमने रोशनी को, हमने चिराग को, दिए को छोड़ दिया, तो कैसे उम्मीद करते हैं कि एट वंस अंधेरे छट जाएंगे और बिल्कुल उजाला हो जाएगा? हम तो खुद तारीखियों की जाने जा रहे हैं। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। धड़ाधड़ बिक रही हैं किताबें? नहीं जी नहीं, कोई नहीं बिक रही। बहुत कारोबार में बहुत शदीद मंदे का रुझान है। क्या वजह? आप खुद भी मार्केट की सूरत हाल देख सकते हैं। जी मैं क्या कह सकता हूँ, बस जो चाचा माशा जी थोड़ा सा इसके थोड़ा सा आज हट के सवाल लेके मैं आपके पास आया हूँ। जी माजी में ना हमारी कौम का और किताब का रिश्ता बड़ा मजबूत था, जी जी बिल्कुल। वो रिश्ता टूटा कैसे? नहीं वो असल में जो अगर आप खाली बुक्स की बात करें ना, किताबों की बात, तो ये है कि मोबाइल का बहुत ट्रेंड चल पड़ा है। ठीक है। मोबाइल बहुत ज़्यादा, उसमें हर चीज़ मोबाइल में आ रही है, लोग देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कुछ उनके पास वक्त की भी बहुत कमी है, तो बस वो कहते हैं बस देख लें यार, कौन पढ़ेगा, कौन किताब खोलेगा निकालेगा, वो टच मोबाइल हाथ लेकिन वो में। किताब नहीं ना सिर्फ देखते हैं उसके ऊपर, वो और भी बहुत कुछ देखते हैं ना बच्चे। जी वही मैं आपसे बता रहा हूँ ना, वही मैं कह रहा हूँ, वो उसमें राइटिंग और भी आ भी बहुत कुछ गई, देखते जी हैं राइटिंग भी आ गई, तस्वीरी भी आ गई, सारा कुछ आ गई, यानी कि पूरी मालूमात है ना, इन्फॉर्मेशन आपके पास ही है वर्ल्ड में। नहीं, अगर तो वो इन्फॉर्मेशन इजियर टू अटेन है, उसको हासिल करना आसान है, तो ये बच्चों का हक है। जी जी बिल्कुल हक है उनका जी, कि जी। उनको अगर आसान तरीके से इन्फॉर्मेशन मिल रही है उनको लेनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। लेकिन फिर भी एक किताब का मिजाज था, एक किताब एक पढ़ने जी, का एक जी, ना जी। एक वो फीलिंग थी, जी जी बिल्कुल। वो फीलिंग खत्म हो गई। जी बिल्कुल एग्जैक्टली आप दुरुस्त कह रहे हैं। असल में ये कि बेचारे पुराने लोग भी बेचारे वो आखिरत अपनी सुधार चुके हैं, वो बेचारे चले गए हैं, वो न्यू जनरेशन आ गई है। तो आपको पता है वक्त के साथ साथ ना हर चीज़ का ट्रेंड चेंज होता रहता है। अच्छा जी, मुझे ये बताइए, जी बरतानिया, जी, जी। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जी जी जो महज़ब कौमें हैं, जी जी इंटरनेट या टेक्नोलॉजी में हमसे तो वो बहुत आगे हैं, जी, जी, बेशक। बहुत आगे हैं। जी जी लेकिन वो किताब आज भी इस तरह की क्यों पढ़ते हैं? जी जी वो मैं आपका क्यों बढ़ते मैं समझता हूँ कि वो उसीलिए हमारे से ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो उनको हर चीज़ को ना वो अच्छी नज़र से देखते हैं, कि असलियत के नज़र से देखते हैं कि किताब का एक अलग फ़ायदा है, इंटरनेट का या मोबाइल का अलग फ़ायदा है। वो और हमारे यहाँ बस एक इशू मिलना चाहिए हमारी पब्लिक को, एक इशू मिल जाए, बस वो एक चीज़ हाथ में आ जाए तो बस वो समझ लें कि वो सबको एक तरह का वो फोबिया हो जाता है। तो ये एक समझ लें आपके मोबाइल फोबिया हो गया है। और अगर आप वैसे आप कारोबार के लिहाज से बुक्स की बात करें तो कारोबार में शदीद मंदे का रुझान है। कागज़ के रेट्स आप हैरान होंगे, आम पब्लिक यही जानती है कि अच्छे खुर्द नोट के रेट्स हैं ना वो बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन आप यकीन करें कागज़ के रेट्स हैं ना हो सकता है उससे भी ज़्यादा बढ़ रहे हों, और ये आम महंगाई से हटकर इसके रेट्स बढ़ रहे होते हैं। उससे फिर क्या होता है कि पब्लिक की कुव्वत खरीद कम हो जाती है, पब्लिक बहुत इस तरफ। अल्लाह करे कि ये उर्दू बाजार आबाद रहे, यहाँ से जी, किताबें आमीन, हमेशा जी, मिलती जी, रहें। जी, बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि इंटरनेट और ये पीडीएफ जिस तरह ये बढ़ रहे हैं ना, जी, हो जी। सकता है 20 साल बाद हम लोगों को बताया करें कि बेटा एक उर्दू बाजार होता रहा। जी 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 बिल्कुल सर। चल। और खुदा करे ऐसा काम ना है अल्लाह वो ना ऐसा। करे, अल्लाह आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करूँ। वजह ये कि इस फील्ड से ना हज़ारों नहीं लाखों बल्कि करोड़ों लोग इसमें वापस हैं, क्योंकि एजुकेशन में आप A to Z आप जाएँ तो बच्चे की तालीम से लेकर एक बिजनेसमैन तक यहाँ पे तो आना, डिस्ट्रीब्यूटर यहीं पे तक आना। सब इसमें मुंसलिक हैं, जो बेशक, यहीं पर है उर्दू ठीक- बाजार की ये ठीक है, शुक्रिया चाचा जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत थैंक यू। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? क्या करते हैं भाई? सर सेल्स पर्सन किताबों की? नहीं हाँ। टॉयज टॉयज, माशाल्लाह, बच्चों के ख्वाब बेचते हैं आप? जी जी बच्चों के ख्वाब बेचते हैं। खुशियाँ। भाईजान, किताब का और हमारा मिनहसुल कौम, इस कौम का, पाकिस्तानी कौम का रिश्ता कमज़ोर क्यों हुआ, टूटा का? सर एक तो इस गुर्बत ने, और दूसरा सोशल मीडिया इतना आ चुका है कि अब लोग किताबों की तरफ इतना तवज्जो ही नहीं दे रहे। इवन के स्टूडेंट्स भी जो है ना बुक्स को इतना वो नहीं करते, बस वो रट्टा सिस्टम लगा लेते हैं और कॉन्सेप्ट की तरफ नहीं जाना, कॉन्सेप्ट की तरफ नहीं जाते। ठीक है, जिस तरह बहुत सारे लोग वो तारीख़ की किताबें पढ़ते हैं अपने नॉलेज में इजाफा करने। आजकल नॉलेज में इजाफा करने वाली बात ही नहीं है, गुजारा बस होना चाहिए। सिर्फ वो कहते हैं मार्क्स लो और आगे जाके जॉब ले लो, नॉलेज में इजाफा करने का वो चक्कर ही मतलब नहीं। अब वो इल्म का हसूल खत्म हो चुका है, सिर्फ नौकरी के लिए एक हाँ जी। कागज चाहिए, एक डिग्री बस। चाहिए कि नौकरी मिल जाए। यही चीज़ रहेगी। That is it। That's it। बिल्कुल, की हाल है? अल्लाह शुक्र भाई। किताब का तो साडा रिश्ता टूटा कितने रे, कोई याद है? सर ये ऐसा हुआ है जब से ये कंप्यूटर वगैरह खुले हैं ना, कंप्यूटर नेट वगैरह खुले हैं, जब से हमारा दिमाग ख़राब कर दिया है कॉलेजों ने, कुछ यूनिवर्सिटियों ने, कुछ अपना स्कूल में जो किताब लगती है ना, इन वाले के पास आओ, इन वाले जो है वो टोका फेरते हैं। वो उनकी कमीशन होती है स्कूल के साथ, उनके साथ कॉलेजों के साथ कमीशन होती है। हमने किया, हमारा दिमाग ख़राब किया भाई एक इन्होंने Publishers ने, हाँ जी, एक स्कूल वालों ने। और जो खालिद साहब की किताब ले, जो वो बेचारे मोम आदमी, अल्लाह को जिंदगी से खुदा ताला वो चलो वैसे ही लेते हैं, वो दरवेश आदमी हैं। ये जो बाकी जितने भी हैं ना, जो किताब रखने वाली होती है वो ब्लैक कर देते हैं। चले, शुक्रिया आपका।
میرا اس قوم کا اور کتاب کا رشتہ ٹوٹا کہاں پہ اور کیسے؟ السلام علیکم، میرا نام اجمل وحید ہے اور میں ایک ادنا سا سماجی کارکن بھی ہوں اور چھوٹا سا ایک لوکل اخبار کا صحافی بھی ہوں۔ ارے واہ۔ میں آپ کو دیکھ کے روکا ہوں بطور خاص کیونکہ ٹاپک میرا تھوڑا سا انٹرسٹ کا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب سے تعلیم پاکستان میں کاروبار بنا ہے تب سے آپ کے بچے کی تربیت نہیں ہو رہی۔ آپ جو ہے نا صرف اس کو بس ڈگریوں اور رٹا سسٹم آپ نے دے دیا ہے، جبکہ اس کی وجہ سے اس کا اور کتاب کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ آج کا جو ٹیچر ہے وہ آپ کے بچے کی تربیت کر ہی نہیں پا رہا۔ کر رہے ہیں آج کے بچے کی تربیت ٹیچر بھی نہیں کر پا رہا اور والدین کے کنٹرول سے بچے نکل چکے ہیں سوشل میڈیا۔ پھر صرف اساتذہ کو یا ہمارے تعلیمی نظام کو تو مورد الزام نہ ٹھہرائیے نا۔ میں تعلیمی نظام کی بات نہیں کر رہا، میں تعلیم کے کاروبار کی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، جن لوگوں نے تعلیم کو کاروبار بنایا انہوں نے بچوں کی تربیت نہیں کی، لیکن میرا ایک ذاتی جو ایکسپیرینس ہے، جو میرے دوسری جماعت کے ٹیچر تھے وہ ہمیں صرف جو ہے نا الف بے نہیں پڑھایا کرتے تھے بلکہ وہ ساتھ ہمیں زندگی گزارنا بھی سکھاتے تھے، ہمیں دین کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ وہی ٹیچر، وہی پرائمری والے ٹیچر، وہ الف بابا، الف سے انار اور بے سے بکری پڑھانے والے جو ٹیچر تھے پرانے، وہ الف سے اللہ بھی سکھاتے تھے اور بے سے بسم اللہ بھی سکھاتے تھے۔ تو میں ان پرانے ٹیچرز کو سلام پیش کرتا ہوں، اور آج کے جو ٹیچرز ہیں سب کو نہیں لیکن آج کے ٹیچرز سے معذرت کے ساتھ، اور پرانے زمانے کے جو ٹیچرز تھے، جو میرے زمانے کے ٹیچرز تھے، ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اور اس وقت جو گورنمنٹ جو ہے نا ٹیچر بھرتی کیا کرتی تھی، اگر وہ ٹرینڈ نہیں بھی ہوتے تھے تو وہ بچوں کی، کیونکہ وہ خود ایسے ٹیچر سے پڑھ کے آتے تھے کہ وہ بغیر کسی ٹریننگ کے بھی بچوں کی تربیت کرتے تھے۔ آج تربیت نہیں ہو رہی، صرف کاروبار ہو رہا ہے۔ ناظرین، جس طرح اجمل صاحب فرما رہے تھے اور آج کا سارا شو آپ نے دیکھا، یہ فیکٹ ہے۔ ہماری کتابیں بھی موجود ہیں، لیکن وہ کتاب پڑھنے کی جو تربیت ہمیں بچپن سے دی جاتی تھی نا کہ کتاب کا اور ہمارا ساتھ کیا ہے، ہمارا رشتہ کیا ہے، وہ رشتہ کہیں پہ ٹوٹا ہے، اور وہ اس طرح اتنا سائلنٹلی، اتنا آہستہ سا ٹوٹ گیا ہے کہ ہم لوگ اس کو ریکٹیفائی بھی نہیں کر سکے۔ پتہ بھی نہیں چلا کہ ہمارے پاس کتنا، ہمارے ساتھ، اس قوم کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہو گیا۔ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ نئی آنے والی ٹیکنالوجیز کو ہمیشہ ویلکم کیا جانا چاہیے۔ آئی ٹی آئی، انٹرنیٹ آیا، بالکل ویلکم کرنا چاہیے، ہمیں دنیا کو کمپیٹ کرنا ہے۔ لیکن جن لوگوں کو آپ کمپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ گورے جو فرسٹ ورلڈ ہے، وہ آج بھی موبائل فون کو سائلنٹ پہ کر کے کتاب پڑھتے ہیں۔ وہ آج موبائل فون کے اوپر بیٹھ کر آپ کے اور میرے لیے ڈیجیٹل میڈیا کا کانٹینٹ پروڈیوس ضرور کر دیتے ہیں، اس سے پیسے ضرور کماتے ہیں آپ کے اور میرے وقت کے تھرو، لیکن خود وہ آج بھی کتاب پڑھتے ہیں۔ خدارہ اس پہ غور کیجیے گا کہ جن لوگوں نے یہ اپلیکیشنز بنائی، جن لوگوں نے انٹرنیٹ بنایا، وہ لوگ آج بھی کتاب پڑھتے ہیں، اور آپ اور میں کتاب کو شفٹ کر چکے ہیں PDF میں۔ PDF پہ آپ نے وہ کتاب کھول تو لی موبائل فون کے اور لیپ ٹاپ کے اوپر، 5 منٹ آپ نے کتاب کو دینے ہیں، 55 منٹ آپ نے YouTube، فیس بک اور ٹویٹر کو دینے ہیں۔ تو ناانصافی کہاں پہ ہو رہی ہے؟ آئی تھنک آپ کے اور میرے اینڈ کے اوپر سپرویژن کی بھی کمی ہے۔ والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے وہ تمام اتھارٹیز جن کو ہمیں سپروائز کرنا چاہیے ود ان دا فیملی، وہ لوگ سپروائز بھی نہیں کر رہے۔ اس میں ٹیچرز کو، صرف پیرنٹس کو ایز اے سوسائٹی، صرف ایک فیکٹر کو مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا، اس کا قصوروار ہر فریق ہے جو سوسائٹی میں امپورٹنٹ تھا، اور وہ سٹارٹ بیسک جو تھی، جو آغاز ہوتا ہے جہاں سے، وہ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں تانی بگڑی ہے، وہ تمام کا تمام نظام، وہ تانے بانے ادھرتے چلے گئے وقت کے ساتھ ساتھ، اور ہمیں پتہ نہیں چلا۔ میں بھی ہم آج سے بھی کوشش کرنا سٹارٹ کر دیں اگر کہ اپنے اس نظام کو روک سکیں، بچوں کو کتاب کی طرف واپس لا سکیں، کتاب دوست بنا سکیں، تو میں بھی ان ڈیز ٹو کم حالات بہتر ہوں۔ اللہ حافظ۔